Hoy, sa mga graduate diha no sa grade 12 sa high school, maayong pag-celebrate no. Advance congratulations. So, unsay inyo ang maayong kuhaon kurso pag-abot sa college? Nay maayong nga kuhaon ninyo no. Teacher kana nindot kayo na. Kay daghang kay makatunan kay teacher man ka. Pero gikan kag eskwela, trabaho, eskwelahan lang gihapon. Pulis, kana pulis. Pulis kay indot kay nga trabaho, dakog sweldo. Pero og naay gira-gira, mga red, basig ikaw mo'y madunggaban, posible. Ay delikado na. Nurse kani nindot kaayo ni nurse, hindi man kay ni sa gawas, dagko kayong sweldo dito, labi na kay dollar, nindot kaayo ni. Pero og mahadlok kag dugo, di po kakatulid sa imong trabaho kay di na magkakapadayon. Pag may nag-bleeding diha, di magkakaabang. Pag dili maayo. Engineer na, civil engineer, nindot kayo na nga kuan construction, nindot kayo na buhat kag mga building dito. Pero ug mag-construction dito pa sa babaw sa ika 100 floor, ug mulinog delikado ang hugno, patay gyapon ka. Tsaka mag-standby na lang ka. Ayaw na pa rin kanin.